Welcome to Magnificat.tv News, dedicated to bringing news of the Church. Today is Wednesday, December 11th, 2019. Pope Francis has published an apostolic letter dedicated to promoting the setup of nativity scenes as a way to evangelize. His Holiness the Pope has reiterated the rejection by the Church to witchcraft, fortune-telling, and occultism, as these are contrary to the true faith. The Bishop of Regensburg, who opposed the celebration of the German Synod, said he is willing to protest if something that opposes the Catholic faith is approved. The president of the Chinese Catholic Church Patriotic Association has stated that loyalty to the homeland must be greater than loyalty to the Church. With just a few days left for Fulton Sheen, the American bishop, to be beatified, the Vatican has ordered an act to do further research. A nativity, or Bethlehem scene, is an act of evangelizing that must not be forgotten. This is what the Pope has said in an apostolic letter dedicated to the issue. Pope Francis has signed the Admirabile Signum apostolic letter in which he requests that the practice of setting up a nativity scene during Christmas never weakens, and that wherever it is in disuse, it must be rediscovered and once again revived. After explaining how St. Francis of Assisi began this tradition, the Pontiff points out why it has become so dear to believers, because it shows God's tenderness. He, the creator of the universe, abases himself to our smallness. The gift of life, always a mystery for us, enchants us even more. Watching the one who was born from Mary is the source and protection for every life. The apostolic letter also dedicates an important segment to those most in need. They are also close to baby Jesus in their own right, with no one daring to displace them or remove them from a crib that is so improvised that the poor surrounding it don't even clash with it. Francis says, when the Nativity reaches its true meaning, the heart of the manger starts to pulse, when, during Christmas, we place there the image of the baby Jesus. God presents himself like this, like a child, to be received in our arms. In the weakness and in the frailty, he conceals his power that creates and transforms everything. Lastly, the Pope writes, the Nativity is part of a sweet and demanding process of transmission of faith. Starting from childhood and then during each stage of life, it educates us to contemplate Jesus, to feel the love of God for us, to feel and believe that God is with us and that we are with him. In his last Wednesday Catechist, Pope Francis reflects on St. Paul's passage in which, at the end of his apostolate in Asia Minor, he rejects witchcraft. The Holy Father said, the message is clear. Witchcraft is incompatible with faith. God does not make himself known through hidden methods. Instead, he reveals himself to us as free love. Whoever chooses Christ surrenders himself trustfully in his hands. Francis states that at that time, Paul's testimony made Jesus present in the middle of his people, bringing them a new life, the same one the apostle had received, and the prodigies and the outpouring of the Spirit through the sacraments expressed the saving power of the gospel. The Pope explained that with these wonders, God proved to the people the weakness of the arts of magic. In such a way, many embraced the faith and rejected those practices. He added, the idol makers felt threatened and reacted in a violent way against Paul, but their complaints were not welcomed. The Regensburg bishop has warned that he will not allow any type of heresy to be approved by the German Synod, which began on December 1st. In his diocese's cathedral, Monsignor Voderhofer said that the synodal path must concentrate on evangelizing and not in trying to be a political or sociological process.
The prelate advised that the apocalyptic urges, which assume that the synodal assembly is some kind of last chance for the church to reform herself, are not useful, but rather some kind of attempted coercion, and he condemned, "We will not be intimidated by this." The Regensburg bishop recalled that the letters sent by the Pope to the Church in Germany back in June indeed pointed out evangelization as the key to any synodal path, and that it was the reason why it has to be the guiding principle for our debates. I was received personally by Pope Francis in a private hearing at the end of August, and he also told me once again, with peremptory words, the essence of the Church is evangelization. Monsignor Voderholfer has guaranteed that he will retire from the 2-year process if they don't give priority to the unity with the rest of the Church and to evangelization. The president of the Chinese Catholic Church Patriotic Association, which is loyal to the communist government, has stated that love for the homeland is greater than love for the Church. The love for the homeland must exceed the love for the Church, and the law of the country is superior to the canon law. That is the thesis presented by Monsignor Xing Yao, president of the Chinese Catholic Church Patriotic Association. The bishop presented those words at the Political Consultative Conference about Religions that took place on November 26th in Beijing. The meeting was presided by Wang Yang, member of the Chinese Communist Party Central Committee. The meeting was aimed at developing a religious ideological system with Chinese features, according to the Chinalization directives promoted by President Xi Jinping, who seeks the submission of religions to the Communist Party dominion. The beatification of Monsignor Fulton, which was planned for December 21st, has been postponed by the Vatican due to some requests by North American bishops. A press release from the diocese states, "With deep regard, Daniel Jenke, Bishop of Peoria, announces that the Holy See informed him that Fulton Sheen's beatification will be postponed." Among those who signed the petition for the beatification to be postponed is Monsignor Matano, Bishop of Rochester, where Sheen was bishop. Since the General Attorney of New York is investigating pederasty cases, he has requested to wait until the investigation is over. Sheen may have covered up a pedophile priest, whom he would have found abusing a minor girl. However, this accusation was already revised in due time, and was rejected by the Congregation for the Causes of the Saints. Our editorial this week is dedicated to commenting on the manipulation of the defense of the environment in order to get approval for abortion and euthanasia. Aunque las fechas invitan a la paz, por desgracia, las malas noticias no cesan. En este año, algunos estados de Estados Unidos, 15, modificaron su legislación para que no prescribieran o tardaran más en prescribir los delitos de abusos a menores. Según se ha sabido, habría, en función de esa legislación, de ese cambio en la legislación, 5.000 denuncias nuevas contra sacerdotes de la Iglesia Católica. No digo que sean verdad, me refiero que esas denuncias tengan base. Digo que hay 5.000 denuncias nuevas. Algunos de esos sacerdotes abusadores que están ya muertos, pero lo que se busca es resarcir económicamente a las supuestas víctimas. Se habla de 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares a pagar en indemnizaciones supondría la bancarrota total para la Iglesia Católica norteamericana. También esta semana se ha conocido un informe, entre comillas, sin base científica, que dice que en Italia habría habido 4.000 sacerdotes abusadores y cifran la cantidad de víctimas en 1 millón de niños abusados. La realidad en Italia es que ha habido 298 denuncias contra sacerdotes y 144 han sido condenados. Esa es la realidad. 1 millón de niños abusados en Italia. Es imposible
que hubieran podido pasar desapercibidos. Imposible. No se hubiera podido ocultar una cifra semejante. No se lo puede creer nadie. Pero es que eso no les importa. Lo que importa es sembrar la confusión entre los fieles y conseguir lo que ya están logrando, y es que algunos de esos fieles dejen de ir a la iglesia e incluso en su interior se alejen hasta de Dios. Es verdad, por desgracia, que ha habido sacerdotes abusadores de menores. Es verdad. Un solo caso sería terrible, pero no ha sido un solo caso. Es verdad. Pero la pregunta imperativa que tenemos que hacernos es no solo por qué ocurrió, sino por qué en este momento se está aireando tanto. Y repito, el caso de Italia es un ejemplo de exageración, de alarma totalmente infundada. El por qué pasó ya fue contestado de una forma magistral por el Papa emérito Benedicto XVI en aquella carta, artículo en forma de carta que dirigió a los presidentes de las conferencias episcopales del mundo cuando se reunieron en Roma en el pasado mes de marzo, carta que no les llegó a sus destinatarios y que entonces el Papa Benedicto decidió hacerla pública. Entre otras causas, de una forma principal, de una forma especialmente importante, estaba el caos doctrinal y moral que precedió y sobre todo siguió a ciertas aplicaciones e interpretaciones del Concilio Vaticano II. Pero eso es pasado. ¿Por qué ahora está surgiendo esto? El secretario de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Argüello, en el marco de la Cumbre del Clima que se está celebrando en Madrid, ha tenido una conferencia que a mí me ha parecido brillante. Argüello dice que algunos ecologistas están reclamando doctrinas que en realidad son un nuevo tipo de malthusianismo. Malthus fue aquel pensador que decía que la Tierra no podía soportar el número creciente de seres humanos y que había que reducir ese número de la forma que fuera. Bueno, el nuevo ecologismo, o una parte del nuevo ecologismo, repito, lo dice el secretario del Episcopado Español, está asumiendo esas tesis y considera que el ser humano es el gran culpable de que el planeta esté afrontando un cambio climático que puede acabar con el propio planeta. El ser humano es el culpable y como no se puede conseguir que sea menos consumista, lo que hay que hacer es reducir su número. Es decir, aborto absoluto, libre completamente, eutanasia cada vez más obligada, ideología de género. Bueno, las tres recetas que un cierto tipo de ecologistas están haciendo suyas y proponiendo para evitar que el planeta se caliente y se destruya. Es muy curioso que algunos de esos ecologistas cobran sobresueldos en dinero B, en dinero negro, para no pagar impuestos, y se compran estupendas casas en lugares de lujo. A mí me suena a aquello que se llamaba en los años 60 la gauche divine, la izquierda divina, que vivía divinamente y decía representar a los obreros. Bueno, en España se le denominó con mucho acierto la izquierda caviar. Sigue existiendo la izquierda caviar. Bueno, no sé si de broma para reír o para echarse a llorar, que uno de los hombres más ricos del mundo, el multimillonario Bloomberg, aspire a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata. Es decir, multimillonario que quiere representar a los pobres. Repito, debe de ser algo que entiendan allí porque parece realmente una broma. ¿Y quién se opone a estas nuevas normas que nos quieren hacer que aceptemos con la excusa del ecologismo y del calentamiento global? ¿Quién se opone al aborto? ¿Quién se opone a la eutanasia? ¿Quién se opone a la ideología de género? ¿Quién habla de la austeridad y de la solidaridad? Porque hay espacio
para todos, si se aplica esto, en lugar de hablar de la muerte, que es lo que los otros pretenden imponernos, pues la Iglesia Católica. Y ahí es donde está la causa de los ataques que nos hacen, en que somos los únicos que decimos no, o casi los únicos que decimos no. Para eso nos están diciendo, o ustedes aceptan lo que estamos proponiendo, o los vamos a destruir. Y los vamos a destruir fomentando la división interna entre ustedes, los cismas, con ayuda de algunos de los que están dentro, que con buena o mala intención se están dejando manipular para provocar esos cismas y sometiéndose a los dictados del nuevo orden mundial. Pero es que además de los cismas, o de los posibles cismas, que Dios quiera que no existan, es que además de eso está el desprestigio. Una iglesia desprestigiada es una iglesia cuya voz no es atendida por nadie, incluso que ya ni se atreve a levantar la voz. Si dicen que hay en Italia 1 millón de niños abusados, cosa que, repito, evidentemente es mentira, si dicen que hay 1 millón de niños abusados, ¿cómo van a hablar los obispos italianos contra la eutanasia que quiere aprobar el gobierno italiano? O aceptamos las nuevas medidas ecologistas maltusianistas, o nos van a destruir quitándonos el prestigio y no vamos a servir para nada. Yo creo que olvidan, y a veces olvidamos, que hay un tercer camino. El camino del martirio, el camino de la fidelidad. Y por eso, en esta antevíspera de la solemnidad de la Inmaculada, creo que tenemos que levantar nuestra mirada hacia ella. La Inmaculada, la Reina de los Mártires, que nos dé la fuerza para ser testigos fieles de Jesucristo, para no tener miedo. Nos podrán desprestigiar, podrán levantar las calumnias que sean, pero no deberían de conseguir que nosotros renunciáramos a nuestra fe y a proclamar abierta y valientemente nuestra fe. La Reina de los Mártires, la Inmaculada, nos sostendrá. Aunque seamos pecadores, tenemos que seguir proclamando la verdad de Jesucristo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to be up to date on what is happening in the Church, please follow us online at www.catholicos.org. We will see you next week, God willing.